الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. واجب الاحترام سامعین حضرات، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام آقائد و جہاں پیغمبر زمان سرور کون و مکان ساری کائنات دے رہبر و رہنما پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے جس مقام عظیم الشان نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اے مقام عظیم الشان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی پر حکمت کتاب دا 15واں پارہ، سورت دا نام سورہ کہف، سورت دا دوسرا رکوع. سورۃ الکہف قرآن مجید فرقان حمید دی 18ویں اور نزول دے اعتبار نال 69ویں اور مکی سورتاں دے اعتبار نال 15ویں اور 16ویں پارے دے اندر اس سورہ کہف موجود ہے. کہف غار نو کہا جاندا ہے اور اس سورت نو انعام اس واسطے دیتا گیا ہے کہ ادھے اندر اصحاب کہف دا تذکرہ آیا ہے، اور پھر اس سورہ مبارکہ دے اندر لوگاں نو اے نصیحت بھی کیتی گئی ہے کہ او حق تے عقیدہ رکھن اور نیک اعمال انجام دین. اور پھر اس طرح سورۃ الکہف دے اندر اے وضاحت بھی موجود ہے کہ اللہ دی کوئی اولاد نہیں، او اولاد تو پاک اور مبرہ ہے. اور اے ہوئی او سورہ مبارکہ ہے کہ جدے اندر اصحاب کہف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام اور ذوالقرنین انہاں دا واقعہ بڑے اہم واقعات دے وچوں بیان کیتا گیا ہے. اور پھر اے سورہ اس وقت نازل ہوئی کہ جدوں قریش مکہ دے بعض لوگ چاہندے سن کہ یہودیاں کولوں کچھ سکھ کے محمد علیہ السلام دا امتحان لئیے، مگر اہل قریش اس معاملے دے اندر ناکام اور نامراد ہو کے رہ گئے. تو بہرحال آج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر میں سورۃ الکہف دی آیت نمبر 16 تو اگلی آیات دی تفسیر بیان کرن دی کوشش کرانگا. اللہ دے حضور دعا فرماؤ کہ اللہ سانو سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. پروانے قرآن دیو، آئیے ذرا بڑے پیار اور بڑی محبت دے نال
اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن نو اور صاحب قرآن امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام دے پیارے فرامین نو اپنے ذہن نشین فرمانا۔ سورۃ القحف دی آیت نمبر 16 سنی اللہ دی پاک کلام نو۔ اللہ ذوالجلال فرمان دے میں وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ۔ اللہ فرمان دے نے اصحاب کہف آپس دے اندر آن دے نے جدو اسی غیر اللہ دی عبادت کرنا والے آن دے کولو الگ ہو گیا، اسی اونان دے کولو جدو علیحدہ ہو گیا، آؤ پھر غار اندر چھپ جائیے، غار دے اندر جا کے بنا نل لئیے ربکم من رحمتہ، تو اڈا رب تو اڈے تے اپنی رحمت دا نزول فرما دے گا۔ وَيُحَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور اللہ تو اڈے واسطے تو اڈے کم اندر آسانی پیدا فرما چھڑے گا۔ انہیں اے نوجوان غار دے اندر جا کے چھپ گئے، بادشاہ دے کرندے اور قوم والے آنے بڑی تلاش دے باوجود اپنے مشن دے اندر ناکام اور نامراد ہو کے رہ جاندے میں، ادھرو اللہ ذوالجلال والاکرام میں انہاں نوجواناں تے غار دے اندر نیند نو مسلط فرما دیتا۔ آیت نمبر 17 اللہ فرمان دے میں وَتَرَ الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اللہ فرمان دے میں تسی ویکھو گے کہ جدو سورج نکل دائے تے اونا دی غار تو سجے پاسے والے اے سورج ہٹیا رہندا ہے۔ وَإِذَا غَلَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور جدو سورج غروب ہوندا ہے تے کھبے پاسے کترا کے غروب ہو جاندا ہے۔ ذَلِكَ مِنْ آیات اللہ، اے اللہ دیا نشانیاں دے وچوں ایک نشانی ہے۔ مَن یہد اللہ فَهُوَ الْمُہْتَدِ، ہدایت انہوں مل دیئے جنہوں اللہ ہدایت دے۔ وَمَن یضلل فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِیًّا مُرْشِدًا، اور جنوں اللہ گمراہ کرے او دے واسطے تسی کسے نو مددگار نہیں پاؤ گے جیڑا انہوں سدھی راہ تے لے آ سکے۔ ان اے آیت دس رہی ہے کہ صبح شام اس غار اندر دھوپ داخل ہوندی سی مگر انہاں دے جسماں تے نہیں سی پیندی، کیونکہ غار دا دروازہ شمال دی طرفوں کھولدا سی، اور جدو سورج چڑھدا سی اتے چڑھدا سی تے دھوپ سجے پاسے پہ جاندی سی ادا اللہ، اور سورج جدو غروب ہوندا سی تے دھوپ جڑی یہ کھبے پاسے پہ جاندی سی۔ اس طرح دونوں وقتاں دے اندر انہاں دے دھوپ دے انہاں دے جسماں تے دھوپ نہیں سی پیندی، حالانکہ او غار دے اندر کھلی جگہ تے محو استراحت سن۔ آیت نمبر 18 کی کہہ رہی ہے، اللہ فرمان دے میں وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور اے غار دے اندر ستے اس انداز دے نال سن کہ کوئی ویکھن والا سمجھدا سی کہ اے جاگ رہے نے، حالانکہ او نیند دی آغوش دے اندر سن، حالانکہ او ستے بے سن۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور اسی اونا دی سجے تے کھبے کروٹ بھی بدل دے سا۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ
बासितुन ज़िराई बिलवसीद, और गार दे मुंह अगे उन्हां दा कुत्ता दोनों अगले पांव फैला के बैठा सी। लवितलअत अलैहिम लवल्लैता मिनहुम फिरारा वला मुलिता मिनहुम रुअबा। अल्लाह फरमाते ने अगर कोई झाती मार के वेखे ते खौफ दे मारे नस जाए, यानी इंज लगदा सी कि जिस तरह कुत्ता गार वाले दी हिफाजत करदा पिया है। अल्लाह ने कुत्ते नु इतना दहशतनाक और खौफनाक बना दिता सी कि उस गार दे अगों किसे दे अंदर गुजरन दी जुर्रत ही नहीं सी पैदा होंदी है। और 19 नंबर आयत दे अंदर अल्लाह फरमाते ने वकज़ालिका बअसनाहुम लियतसाअलू बैनहुम, और इसे तरह असा ने उन्हां नू उठा दिता, यानी असी नींद तो उन्हां नू बेदार कर दिता। काल काइलुम मिनहुम कम लबिस्तुम, उन्हां दे विचों एक आंदा है, ओए साथियो भला असी इस गार दे अंदर किन्नी को देर तक सुते रहे। कालू लबिसना यौमन औ बाज़ा यौमिन, उन्हां चो चंद नौजवान आंदे ने एहो कोई असी इस गार दे अंदर एक दिन सुते या दिन दा कुछ हिस्सा सुते होवांगे। कालू रब्बुकुम अअलमु बिमा लबिस्तुम, उन्हां चो बाज ने आखिया कि अल्लाह ही बेहतर जानदा है कि असी इत्थे किन्नी को देर तक सुते रहे। फबअसू अहदकुम बिवरीक़िकुम हाज़िही इलल मदीना, असहाबे कहफ दे विचों एक आंदा है, हुण इंज करो तुहाडे चो कोई एक चांदी दा सिक्का लैके शहर जाए। फल यंजुर अय्युहा अज़का तामन, ताकि ओ वेखे के साफ सुथरा खाना किथों मिलदा है। फल यातिकुम बिरिज़्क़िम मिन्हु, फिर ओ तुहाडे कोल खाना लैके आए। वल यतलत्तफ़, जेड़ा खाना लैन वास्ते जाए ओ दुकान वाले दे नाल झगड़ा ना करे, ओ दे नाल तू तकरार वाला मुआमला ना करे, बल्कि बड़ा नरम रवैया इख्तियार करे। वला युशइरन्न बिकुम अहदा, ताकि किसी नू ओदे बारे पता ही ना चल सके। इन्नहुम यज़हरू अलैकुम यरजुमुकुम, ते जेड़ा खाना लैन वास्ते चला सी ओनू ओदे दूसरे साथी आंदे ने, ओए ध्यान दे नाल जाई, अगर तू फड़िया गया ते ओना ने तेनू संसार कर देना है, अगर तू फड़िया गया ते ओना ने तेनू मार मार के पत्थर ते हला कर देना है। औ युईदुकुम फी मिल्लतिहिम वलन तुफलिहू इज़न अबदा, या तेनू वापस अपने मजहब वल ले जाणगे, अपने दीन ते तेनू अपने दीन वल तेनू ले जाणगे। ते जे तू अगर उन्हां दा अकीदा मजहब अपना लिया ते फिर तू कदी भी कामयाब नहीं हो सकेगा। हुण जो खाना ले आन वाला शहर पहुंचया ते जिंदा की है, दुनिया ही बदली जा चुकी है। ये लोग कैसे ने, लोगां दा तहजीबो तमद्दन लिबास वज़ाकता बड़ा इहदे अंदर नुमाया फर्क नजर आ रहा है। जिदों लोगां ने इस नौजवान नू वेखिया ते सारे ही लोग इहदे वल मुतवज्जे हो जांदे ने। अल्लाह अल्लाह, ये बंदा वेंदा है कि सारे मेरे वाल ही वेखी जांदे ने, जिधरों मैं लंघना पिया वा लोग मैनू ही तकदे जांदे ने। इस बंदे ने समझ लिया कि पता नहीं मैं ही पागल हो गया वा। ये बंदा जनाब चलदा जा रहा, चलदा जा, लेकिन लोगों के नाल ना किसी किस्म की गलबात नहीं करता, गुरेज ही करता पिया है। ये नौजवान चलदा चलदा एक खाने की दुकान ते गया, कई सदियां पहले दा सिक्का पेश किया ते दुकानदार अपने नाल वाले दुकानदार नू सिक्का दिखांदा
लगा वेख यार इस बंदे ने सिक्का दिता है, इन्नियां सदियां पुराना यह सिक्का है, पता नहीं ये बंदा कौन है। हो सकता है कि इस बंदे नूं कोई जमीन दे विच दफनशुदा कोई खजाना मिलिया होवे, होर भी सज्जियों खब्बियों लोग जेड़े ने ये जनाब इस बंदे दे इर्दा गिर्द आके खड़े हो जाते ने। इन्हां लोगां ने जनाब वक्त दा जेड़ा हाकिम वक्त दा बादशाह है ओदे सामने इस नौजवान नूं पेश कर दिता। इस बादशाह ने इस नौजवान दी पुछ परतीत की, छानबीन की, पता चलिया कि ओही बंदा है कि जेड़ा अज तो 300 साल पहले सरकारी सतह ते जिन्हों असी लभदे फिरने सा और एदे साथियां नूं तलाश करदे फिरने सा ओ ते खार दे अंदर छुपे हुए ने। सारी हकीकत जेड़ी है वाज़े हो जाती है। बादशाह और कौम वाले सारे इस नौजवान नूं लैके हुण गार वाल चले जांदे ने। गार दे मुंह दे अगे जदों पहुंचे ये नौजवान कहन लगा तुसी इत्थे खड़े होवो, मैं अंदर जाके अपने साथियां नूं तुहाडे आउण दी इत्तला देना वा, फिर तुसी अंदर आ जाया जे। बस ये नौजवान अंदर ही गया है, गालबन उथे ही सारियां नूं अल्लाह ने मौत दे दी है। अल्लाह अल्लाह उन्हें दुनिया तो असहाबे कहफ वाले चले गए ने। दरअसल होया ये सी कि उस वक्त दे जेड़े लोग सन उन्हां दा अकीदा ये सी कि रब्बुल आलमीन किसे नूं मारन दे बाद मौत देन दे बाद उठाणगे नहीं, लेकिन रब्बुल आलमीन ने असहाबे कहफ दा उन्हां ते वाकया आया करके जाहिर करके उन्हां नूं दस दिता कि मैं रब्बुल आलमीन ऐसिया ताकत वाला वा कि 309 साल भी अगर किसी नूं मैं सुला दिया ते मैं रब्बुल आलमीन इस बात ते कादर हां कि मैं उन्हां नूं दोबारा उठा सकना वा। हुण ये दुनिया तो चले गए ने ते दुनिया तो जान दे बाद असहाबे कहफ दे जान दे बाद होया की है, सुनिए अल्लाह दा कुरान आयत नंबर 21 अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने वकज़ालिका अअसरना अलैहिम लियअलमू अन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन। और इसी तरह असां ने लोगां नूं असहाबे कहफ दे हाल तो बाखबर कर दिता है ताकि उन्हां नूं पता चल जाए कि अल्लाह दा वादा सच्चा है। व अन्ना साअता ला रैब फीहा, यानी कयामत कायम होने दे अंदर कोई शक नहीं है। इज़ यतनाज़ऊन बैनहुम अमरहुम, जिदों असहाबे कहफ दे मामले अंदर लोग आपस दे अंदर झगड़ रहे सन, फ़क़ालू बनु अलैहिम बुनियाना, उन्हां दे विचों कुछ लोग आंदे ने कि इत्थे एक इमारत बना दिओ, रब्बुहुम आलमु बिहिम, उन्हां दा मामला उन्हां दा परवरदिगार ही जानदा है। क़ाल अल्लज़ीना ग़लबू अला अमरिहिम लनत्तख़िज़न्ना अलैहिम मस्जिदा, मगर जेड़े लोग इस झगड़े दे अंदर गालिब रहे उन्हां आखिया असी इत्थे मस्जिद बनावांगे। हुण असहाबे कहफ दी वफात दे बाद लोगां दा ए ख्याल सी, लोगां ने ए ख्याल कीता कि ए नौजवान मुकद्दस हस्तियां सन, लिहाजा इस गार दे कोई यादगार इमारत तमीर कर देनी चाहिए। हुण इख्तिलाफ हो गया कि तमीर किस किस्म दी होनी चाहिए। अलबत्ता जेड़े उस वक्त दे बा असर और साहबे रसूख आदमी सन उन्हां दी राय ही गालिब आई, और ओ राय की सी कि गार दे कोल एक मस्जिद या इबादत खाना यादगार दे तौर ते बना दिता जाए ताकि उन्हां दे जिस्म तो और उन्हां दी जगह तो बरकत हासिल करने वास्ते उथे नमाज अदा की जाए। उन इस तरह असहाबे कहफ नो औलिया अल्लाह और उन्हां दी गार नो आस्ताने या मकबरे दी हसीयत हासिल हो जाती है। और इसे ही तरीके दे नाल गुजरिया हुई कौमां दे अंदर साबका कौमां दे अंदर शिरक दा दरवाजा इसे तरह ही खुलिया सी। और फिर इसे ही वास्ते मेरे ते तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलातो वसलाम ने बड़ी शिद्दत
شدت اور سختی دے نال اس چیز دی تردید فرمائی ہے۔ صحیح بخاری دے اندر موجود ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے کہ آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا اللہ یہودیاں اور عیسائیاں تے لعنت فرمائے کہ انہوں نے اپنے نبیاں اور ولیاں دیاں قبرانوں مسجد یعنی سجدہ گاہ بنا لیا سیے، مسجد یعنی سجدہ گاہ بنا لیا ہے۔ دوسری حدیث صحیح مسلم دیے، آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا سن لو تو اڈے تو پہلے لوگاں نے اپنے نبیاں اور بزرگاں دیاں قبرانوں سجدہ گاہ بنا لیا سیے، خبردار تسی قبرانوں سجدہ گاہ نہ بنایا جے، میں تو انو اے دے تو منع کر رہا ہوں۔ اللہ یعنی پتہ اے چلیا کہ جتھے مسجد ہووے اوتھے قبر نہیں ہونی چاہیے دیئے، اور جتھے قبر ہووے اوتھے مسجد نہیں ہونی چاہیے دی۔ ہن اگے چلیے سورہ کہف آیت نمبر 22 کی کہہ رہی ہے، سنیے اللہ دی پاک کلام۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، اللہ فرماندے نے بعض لوگ آندے نے کہ غار دے اندر 3 نوجوان تے چوتھا کتا سی، وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، بعض آندے نے 5 نوجوان سن تے انہاں دا 6واں کتا سی، رَجْمًا بِالْغَیْبِ، اے ساری انہاں دیاں بے تکیاں گلاں نے، وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور بعض آندے نے کہ 7 نوجوان سن تے 8واں کتا سی، قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، اللہ فرماندے نے سونیا کہہ دیو میرا رب ہی انہاں دی تعداد نو جاندا ہے، بہتر جاندا ہے، کوئی جاندا ہے تے اگر کوئی رب تو علاوہ جاندا ہے تے بڑے تھوڑے لوگ جاندے نے کہ انہاں دی تعداد کنی سی۔ حضرت جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماندے نے کہ اللہ قلیل دے اندر جڑے تھوڑے لوگ جنہاں نو پتا سی نا کہ انہاں دی تعداد کنی ہے، انہاں تھوڑے لوگاں دے اندر میں بھی موجود ہاں، کہندے نے کہ انہاں تھوڑے لوگاں دے اندر میں بھی موجود ہاں، اور انہاں دی تعداد جیڑی ہے 7 سی، 8واں انہاں دا کتا سی۔ ہن اگے رب العالمین کی فرما رہے نے، اللہ ذوالجلال فرماندے نے فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا، اللہ فرماندے نے لہذا تسی سونیا تسی اصحاب کہف دی تعداد دے بارے بحث نہ کرو، بس معمولی جی گل کر کے تے گل نو ختم کر دیو، ولا تستفتی فیہم منہم احدا، اور تسی انہاں دے بارے کسے کولو کچھ بھی نہ پوچھو۔ دراصل اہل مکہ دی طرف اونا دنہ دے اندر اے بھی بحث چھڑی ہوئی سی کہ اونا دی تعداد کنی ہے۔ انہوں نے جو سوال کیتا نا مکے والے نے آپ علیہ السلام کو لوگ اصحاب کہف کون ہے، حضور علیہ السلام نے دس دیتا کہ اصحاب کہف آ لوگ نے جڑے غار دے اندر چھپے سن، ساری انہوں دی تفصیل دسی تے ہون آپس دے اندر کہیں دے پھر دے نے وہ کنے لوگ سن۔ انہوں جو کوئی کہنے لگے کہ او 3 نوجوان سن، چوتھا انہوں دا کتا سی، بعض کہندے نے کہ انہوں دے وچوں بعد آندے نے نہیں یار 5 بندے سن، 6واں انہوں دا کتا سی، تے بعد آندے نے کہ 7 نوجوان سن تے 8واں انہوں دا کتا سی۔ لیکن اللہ ذوالجلال فرماندے نے سونیا اے اپنی بے تکیاں خیالات دا مظاہرہ کر دے پھر دے نے، محبوب سونیا انہاں دی تعداد معلوم کرن دے اندر کوئی فائدہ نہیں، لہذا تسی انہاں نو انہاں دے حال تے چھڑ دیو، انہاں دی تعداد نو میں ہی جاننا وا، یا بڑی تھوڑی تعداد دے اندر لوگ جان دے نے، یعنی رب العالمین علیہ الصلوۃ والسلام نو اس چیز تو منع فرما رہے نے کہ انہاں دی تعداد دے اندر تانوں دلچسپی لین دی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ انہاں دی تعداد
مراد معلوم کرن دا فائدہ ہی کوئی نہیں گا۔ 23 نمبر آیت کی کہہ رہی ہے، اللہ فرماندے نے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ اے میرے سونے محبوبہ، تسی کسے کام دے بارے کدی اے نہ آکھیا کرو کہ میں اے کام فلاں دن کراں گا۔ اگے فرمایا 24 نمبر آیت الا ان یشاء اللہ، سونے اے نہ کہیا کرو کہ میں فلانا کام کل کراں گا، بلکہ آکھیا کرو الا ان یشاء اللہ، مگر انشاءاللہ کہہ لیا کرو وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، اور جدو تسی انشاءاللہ کہنا بھول جاؤ تے جدو یاد آئے او دو ہی کہہ لیا کرو وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا۔ او کہندے اور کہندے رہیا کرو کہ منو پوری امید ہے کہ میرا رب اس معاملے اندر صحیح طرز عمل وال میری رہنمائی فرما دے گا۔ دراصل ہویا ایسی کہ آمنہ دے در یتیم جناب محمد، محبت نہ پھر کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام دے کول نہ قریش مکہ والے آئے، وہ یہودیاں دے کولوں سوال پوچھ کے آئے۔ یہودیاں نے آکھیا کہ 3 سوال جا کے تسی پوچھو، اگر وہ سچا اللہ دا نبی ہویا تے جواب دے چھڑے گا، نعوذ باللہ اور نبی ہوئے گا تو پھر سمجھ لیو نہ جواب دے سکیا تو نبی نہیں ہوئے گا۔ ہن ایک قریش مکہ والے حضور علیہ السلام دے کول آئے، آ کے 3 سوال آپ علیہ السلام دے سامنے رکھے۔ تسی کہیں دے ہو کہ میں اللہ دا سچا نبی ہاں، آپ علیہ السلام فرما دے رہے ہاں کوئی شک نہیں، میں اللہ دا آخری اور سچا رسول ہاں۔ اچھا تسی اگر سچے رسول ہو تو دسو پھر اصحاب کہف کون سن؟ دوسرا سوال ہے کہ روح کی چیز ہے، روح والا سوال جڑا نا اسے آیت دے اندر نا اسے سورت دے اندر اگے آئے گا کہ روح دے بارے بھی انہوں نے دس دے ہو۔ پھر فرمایا پوچھ دے نے یہ دسو کہ ذوالقرنین کے کیڑا آدمی سی؟ ہن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو انو اینا 3 سوالوں دا جواب کل دیاں گا۔ بولو کدو دیاں گا؟ کل دیاں گا۔ لیکن آپ علیہ السلام نا انشاءاللہ کہہ نہیں بھول گئے۔ آپ علیہ السلام دا خیال ایسی کہ جبریل ہوندے رہندے نے تے میں جبریل کولو پوچھ کے تے انہاں نو دس دیاں گا۔ انشاءاللہ کہنی بھول جاندے نے، 1 دن گزریا، 2 دن گزرے، 4 دن، 10 دن، 15 دن گزر گئے۔ اے مکے والے سمجھ لیندے نے لو جی یہودیاں نے جیڑا سانو آکھیا سی نا کہ جے اے سچا نبی ہوئے گا تے جواب دے سکے گا، نہ جواب دے سکیا تے پھر سمجھ لیا جے کہ ایویں اپنے کو نبوت دا دعویٰ کردا پھردا ہے، او نبی نہیں ہوئے گا۔ تے انہاں نے جناب خوشیاں منانیاں شروع کر دیتیاں۔ ادھروں جناب جبریل علیہ السلام تشریف لے اوندے نے، آ کے عرض کر دے نے محبوب سونیا انہاں 3 سوالاں دا آ جواب ہے، انہاں نو کہہ دیو اصحاب کہف آنے، ذوالقرنین اوے اور پھر روح آ چیز 3 جواب دے دیتے۔ اور نال فرماندے نے اے اللہ دے حبیب علیہ السلام جی اے نہ کیا کرو میں تانوں کل دساں گا، بلکہ اے دے نال اے بھی کہہ دیا کرو کہ میں فلانا کام کرنا ہے، انشاءاللہ کہہ دیا کرو میں فلاں کام انشاءاللہ میں کراں گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو انشاءاللہ دی تلقین کی گئی ہے پروانے قرآن۔ اور بعض دفعہ نا انشاءاللہ نہ کہن دے نال نا وہ کام جڑا ہے نا یا تے ہوندا ہی نہیں گا تو یاد اندر بعض دفعہ مشکلات آ جاندی ہیں۔ یہ دلیل صحیح بخاری دی جس طرح کہ تانوں معلوم ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے آکھیا فرمایا کہ ایک روایت دے اندر 70 بیویاں ہوندی ہیں، دوسری روایت دے اندر بخاری دیاں دونوں روایتاں دے اندر بلکہ 3 روایتاں بخاری دیاں نے۔ بخاری دی ایک روایت دے اندر ہوندا ہے کہ 70 بیویاں دے کول جاواں گا، دوسری اور تیسری دے اندر 90 اور 100 دا بھی ذکر ہوندا ہے۔ نبی سلیمان علیہ السلام نے فرمایا انہاں جہاد دا بڑا شوق سی
उन्हां दे दिल दी तमन्ना ए सी कि मैं 100 बीवियां दे कोल जावांगा, अल्लाह औलाद देगा, 100 बच्चे होणगे, जवान होणगे, उन्हां नू मुजाहिद बना देंगा, रब दी राह दे अंदर जिहाद वास्ते उन्हां नू मैं जनाब वक्फ कर देंगा। नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इन्नी गल आखी ते ओ भी इंशाअल्लाह कहनी भुल जांदे ने, इंशाअल्लाह ही नहीं कही। अल्लाह दा करना ऐसा होया कि किसी भी बीवी वाल औलाद ही नहीं हुई, एक बीवी वाल औलाद हुई है लेकिन वो भी बच्चा अधूरा ही पैदा होया है, ना मुकम्मल पैदा होया है। यानी मेरे भाई पता ये चलिया इंशाअल्लाह हर अच्छे काम दे अंदर जरूर कहने की कोशिश करनी चाहिए है। बाज दफा अगर बंदा भुल भी जाए तो ओनू जिदों याद आए उदों ओनू इंशाअल्लाह कह लेनी चाहिए है। लो आयत नंबर हुन 5 भी सुन लो। अल्लाह फरमांदे ने वाला बिसोफी काफिम सलासमिअतिन सिनीन वज़दादु तिसआ। ओ नौजवान कार दे अंदर 300 साल ठहरे रहे और बाज लोगों ने 9 साल से ज्यादा शुमार कीते ने। यानी वो नौजवान सूरज दे हिसाब नाल 300 साल और चंद दे हिसाब दे मुताबिक 309 साल गार दे अंदर सुते रहे ने। आयत नंबर 26 अल्लाह फरमांदे ने कुलिल्लाहु अअलमु बिमा लबिसू। सोनिया उन्हां नू कह दियो कि अल्लाह ही बेहतर जानदा है कि ओ किन्ने साल गार दे अंदर सुते रहे ने। लहू गैबस समावाति वल अर्द। क्योंकि आसमान और जमीन दियां लुकियां छुपियां गल्लां सिर्फ अल्लाह ही जानदा है। अब सिर भी व आसमे। अल्लाह वेंदा भी बेहतर है ते सुनदा भी बेहतर है। मा लहुम मिन दूनी मिन वलिय्यिन वला युशरिकु फी हुक्मिही अहदा। हर चीज दा अल्लाह दे अलावा कोई मददगार नहीं और अल्लाह अपने हुक्म अंदर किसी नू शरीक ते शामिल नहीं जे करदा। आयत नंबर 27 फरमाया वतलु मा ओहिया इलैका मिन किताबी रब्बिका। ए मेरे नबी तेरे वाल तेरे रब ने जिस किताब दी वही कीती है उस किताब नू पढ़दा रह। ला मुबद्दिला लिकलिमाती। अल्लाह दी बातां नू कोई बदलने वाला नहीं। वला तजिदा मिन दूनी मुल्तहदा। और तुसी अपने रब दे अलावा कोई पनाह वास्ते जगह नहीं पाओगे। यानी अल्लाह सहाबे कहफ दे किस्से दे खात्मे ते आप अलैहिस्सलाम नो ए फरमा रहे ने कि सोनिया महबूबा सहाबे कहफ दे बारे लोग जो मर्जी कहंदे फिरन तुसी उन्हां दियां गल्लां वाल कोई ध्यान नहीं देना। बस मेरी किताब अंदर जो लिखे आए सिर्फ ओ ही बयान फरमांदे रहो। आयत नंबर 28 अल्लाह फरमांदे ने वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल आशिय्यि। सोनिया अपने आप नो उन्हां दे नाल रखिया करो जेड़े अपने रब नो सुबह शाम पुकार देने। युरीदून वजहहू। और ओ अल्लाह दे चेहरे दा इरादा रख देने यानी रब दी रजामंदी हासिल करना चाहते ने। वला तअदु ऐनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया। सोनिया तेरियां नजरां उन्हां तो नहीं हटनियां चाहिदियां कि तुसी दुनिया दी जिंदगी दी ज़ीनत चाहते हो। वला तुति मन अगफलना कल्बहु अन ज़िक्रिना। और उस आदमी दी गल ना मन्निया जे जिड़े जिदे दिल नो असा ने अपनी याद तो गाफिल कर देता है। वत्तबा हवाहु वकान अमरुहु फुरता।
اور او اپنی خواہش دے پیچھے چلدا ہے اور او دا معاملہ حد تو گزر گیا ہے. اور اس آیت کریمہ دا پس منظر بھی نوٹ فرما لو کہ مکے والے نے آپ علیہ السلام نو آکھیا سی اے محمد کریم علیہ السلام آ جڑے تیرے ساتھی آ جڑے تیرے صحابہ تیرے کول بیٹھے رہندے نے غریب قریب تیرے ساتھی ناتوان اور کمزور مالی لحاظ دے نال تیرے کول جڑے بیٹھے رہندے نے انہاں نو اپنی مجلس دے وچوں اٹھا دیا کرو انہاں نو اپنی مجلس دے وچوں نکال دیا کرو اے اٹھ کے جان گے تے اسی آ کے تہاڈی گل سن لواں گے. تسی کہندے رہندے ہو نا کہ دین وال آ جاؤ اللہ دے عقیدے نو مان لو رب دی توحید نو مان لو انہاں نو اٹھا دیا کر اے اٹھ جان گے تے اسی تیری آ کے گل سن لیا کران گے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے فوراً قرآن نازل فرما دیتا اے میرے سونے محبوبا اے تیرے ساتھی جڑے نے انہاں دے بارے میں حکم دے رہا ہاں انہاں نو اپنے کولوں نہ اٹھایا جے سونے محبوبا تیرے کول جڑے بیٹھے نے انہاں نو اپنی مجلس دے وچوں نہ نکالیا جے سونے حبشے تو آن والے بلال نو اپنی مجلس چوں نہ کڈیا جے روم تو آن والے صہیب نو اپنی مجلس دے وچوں نہ برخاست کریا جے خباب تے عمار نو اپنی مجلس چوں نہ کڈیا جے سونے اے تیرے او یار نے کہ جنہاں نے بلدے انگاریاں تے بھی آکھیا سی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. سونے اے تیرے او پیارے جانثار نے اے تیرے او پیارے وفادار نے کہ جنہ دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے جنہ دیتیاں نے جانا تیرے صحابہ نے جنہ دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے می رتبے کمال دیتے نے جنتاں دے اونا لئی اعلان ہو گئے جنتاں دے اونا لئی اعلان ہو گئے آقا دے اشارے تو قربان ہو گئے دار بار بیوی بچے سب وار دیتے نے جنہ دیتیاں نے جانا اونا جنہ دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے میں رتبے کمال دیتے نے حبشی نو ویخ لو ذرا نہیں سی ڈولیا حبشی نو ویخ لو ذرا نہیں سی ڈولیا بالد انگاریاں تے ہولی نہیں سی بولیا کیویں سانو حوصلے بلال دیتے نے دی جنہ دیتیاں نے جانا اونا مال دیتے نے تائیوں رب نے رتبے کمال دیتے نے سونے انہاں نو اپنی مجلس دے وچوں نہ نکالیا جے انہاں نے تواڈی خاطر ہر چیز نو قربان کر دیتا ہے تواڈی خاطر نہ انہاں نے مال دی پرواہ کیتی ہے نہ اپنی جان دی پرواہ کیتی ہے نہ بیوی بچیاں نو انہاں نے ویکھیا ہے انہاں نے تے تواڈے اشارے تو ہر چیز ہی قربان کر دیتی ہے انہاں نو اپنے کولوں نہ اٹھایا جے صحیح مسلم دے اندر موجود ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہ اسی 6 بندے آمنہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول بیٹھے ہوئے ہیں جنہ 6 دے وچوں ایک میں سا ایک بلال سی ایک عبداللہ بن مسعود سی ایک حزیل قبیلے دا کوئی آدمی سی 2 آدمیاں دے بارے میں انہاں دا نام بھول گیا ہاں کہ او کون سی اسی 6 بندے آپ علیہ السلام دے کول بیٹھے ہوئے ہیں تے مکے والے آ کے آندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جڑے تیرے کول تیرے
میرے یار تیرے صحابہ بیٹھے ہوئے نے غریب غریب مالی انہاں دے کول کوئی نہیں کنگال آدمی نے انہاں دی نعوذ باللہ ساڈے نزدیک والا کی حیثیت ہے انج کرو کہ انہاں نو اپنے کولوں اٹھا دیو انہاں نو اٹھا دیو تے اسی تواڈی آ کے تے گل سن لینے کچھ آپ علیہ السلام دے ذہن دے اندر بھی کوئی انج دا خیال پیدا ہو گیا رب العالمین نے فوراً قرآن نازل فرما دیتا سورہ انعام دی آیت نمبر 52 نازل فرما دیتی وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ اے میرے نبی جڑے لوگ اللہ دی رضا حاصل کرنا چاہندے نے اور صبح شام اپنے پروردگار نو پکار دے نے انہاں نو اپنی مجلس دے وچوں نہ اٹھایا جے یعنی آمنہ دلال علیہ السلام نے پھر انہاں صحابہ نو ہی اپنے قریب بٹھایا مجلس اپنے ہی انہاں نو اپنے نزدیک کیتا اور اللہ نے فرمایا کہ سونیا انہاں دی گل نہ منیا جے جیڑے اے گل کہندے نے کہ انہاں نو اٹھا دیو کیونکہ اساں نے انہاں دے دل دے وچوں اپنی یاد نو کٹ دیتا ہے ساڈی یاد تو او غافل نے ایسے لوگاں دی گل نہ منیا جے اللہ دے حضور دعا ہے اللہ منو تے تانوں عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین